maulidu jala ye kasida minnu fɔla nin ye tiɲɛ yɛrɛ la hali n'i t'a kɔrɔ lɔn ka i nisɔndiya la dama ko a bɛ lala alakira la ala ta'ala bɛ baraji camanba de sɛbɛn ye nisɔndiya dama a la yarabi ala ka aw sara ni hɛrɛ ye maga min o la n balimaw alakira n ko alakira ye kabako nabi ɲuman ye annabiyul awwab annatiku bisawwab المنعوت في الكتاب النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن أطاعه فقد أطاع الله النبي الكريم التهامي الزمزمي صاحب وجه الجميل وطرف الكهيل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكادونغلي من فوسيسا Sheikh Muhammad Abdullahi Shuadu ya dongli lele. Ako wajaat lidawati al-asjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami. Ini balmau alakra kabako nabi nyima isa. Ay alakra ka kabako fle alakra le kumana yiri sufe. Ko yiri suma ko naya kuma surunya boloma. Kita priva foto ya na ko yiri sunna to alakra ma. Aka dilu sama ka bɔ dugukolo jukɔrɔ a tun bɛ taamana sana kolow le kan ka na sen mankan b'a duguma k'a sɔrɔ sen sabara fila t'a la tamshi ala sakin bila kada k'alakira tun bɛ yirisun tun bɛ taamana ka na alakira ma sen mankan bɛ yirisun duguma mɛ sen sabara fila t'a la et puis k'a taara se alakira ma tuma min na ko sajidatan La ilaha illallah. Alakira kabakul nabi mai annabiyul awwal. Yirisun tala se alakira ma ko ka sujudu la malo tagala. Ele ne be sujudu min biya o tɛ dɛ. Parce que tuma dɔ ni ka kuma fɔ ni ma wala wala. Dɔw n'a fɔ ko awa ko yirisun tala sujudu bɛ yen. Sujudu min lo a n'a kɔrɔ lo. A sera alakira ma tuma min na. A taala filaburu suuli duguma alakira ye ka suuli ka jigin ka filaburu bɛɛ suuli alakira ye i n'a fɔ komi n'i ka maaba y'i wele i t'i ɲɔngiri a kɔrɔ cogo min yirisun taala filaburu bɛɛ suuli ten karamatan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonya kosɔn alakira ye ne balimaw alakira ye kabako nabi ɲuman ye yirisun mɔgɔ bɛ yirisun wele yirisun bɛ tagama hali u delila k'o ye an ma deli k'a ye ni alakira tɛ mɔgɔ ma kɛ hali minnu bɛ taa boliw ni fɛngɛ kɔmɔw sɔn ko yirisun bɛ kuma ɛseke yirisun de bɛ kuma na setina de bɛ kuma na o kɛrɛfɛ ye ko nbalasa ye mankan dɔw bɛ bɔbɔ ko tɔgɔ ye ko jinɛ yirisun olu ni alakira ta tɛ kelen ye annabiyul awwab alakira ye kabako nabi ɲuman ye aw ka alakira ka kabako lajɛ bani alakira ka kabako la tusɔ wala tuhadu alakira ka kabako a tɛ se ka compter ka ban a tɛ se ka jate ka ban da t'a la don dɔ la alakira n'a ka sahabaw alayhi salatu wa salam jiko gbɛlɛya nana ka na o minɛ ji tɛ sɔrɔ la o bɛ kungo kɔnɔ ka taga o sɛgɛla tele ka farin ji banna foroko la alakira ka mun de kɛ kira k'a bolo barikaman kɛ ta yɔrɔ min na ko ji le serila ka bɔ alakira bolo i n'a fɔ komi worobinɛ alakira ka sahabaw u bɛɛ y'u min ji in na ka fa k'u ka forokow fa ka tila k'u ka yɛlɛnkafɛnw bɛɛ fa ji la ji nin ma ban n'i k'o fɔ dɔ bɛ n'a fɔ ko alakira ka o kabako min y'o ye ko anabi Musa alayhi salatu wa salam ko Musa ka ji cɛ tigɛ ka taga o ni nin tɛ kelen ye o lagosili tɛ nabi Musa ye dɛ ka alakira ka bonya de yira parce que ale ka ba bugɔ ni bere ye fɔ sɛn dolo lo a ka bugɔ sɛn kelen ba ma fala dɛ mais ni alakira kun do a siɲɛ kelen yɛrɛ ba yɛrɛ tun bɛna k'i ka sɔrɔ a yɛrɛ ma bugɔ ala ka alakira k'a ya habibu le a ko habibu fanga ka bon ni kalilu ye a ko tericɛ fanga ka bon mɔgɔ dɔ bɛ i teri lo mais i kanubaga tɛ mɔgɔ dɔ bɛ i teri lo ja teriya bɛ yen kanuɲɔgɔn bɛ yen dɔ bɛ i teri lo mais i kanuɲɔgɔn tɛ kanu lo ka bon ni fɛn bɛɛ kanu bɛ fɔ dusukun na ala ka alakira kanu ka fisaya ni nabi ɲuman ni kira bɛɛ lajɛlen ale k'a bolo kɛ ten dɔrɔn ji bɔra alakira ka kabako a tɛ se ka fɔ ka ban
ibi yɛrɛ le malo Habiba Abu Malik olu nana kana se kɛnɛ na kuma surunya bolo ma o ka sanu sigilan labɛn ko Habiba Abu Malik bɛ sigi o kan ka sɔrɔ ka bɔgɔ sigilan labɛn ko Alakira bɛ sigi Habiba Abu Malik fana nana ka lasigi Alakira fana natɔ a k'a yɛrɛ labɛn k'a ya jalamugu bɛɛ gosi a kun na min ka Alakira yɛrɛ i bani bɛ sɔn Annabiyul Awwab Alakira sela kuma min na Habiba Abu Malik ɲɛ lala Alakira kan fo la ka wuli ko nin ni bonya ka kan a ye mɔgɔw pilasi dɔw ma sa min ye min ye o le ye o ye i tɛna se ka kɛ min ye k'i ni t'i yɛrɛ tɔɔrɔ Ala ka min bila min na bila o yɔrɔ la a tɛ foyi k'i la Habiba Abu Malik a ɲɛ lala Alakira kan a k'a lɔn ko nin pilasi nin t'ale la pilasi ye a ka Alakira ye pilasi da a banna kuma caman tɛ yen kɛlɛ min bɛ yen pilasi ko kɛlɛ wolo bɛ yen i ta tɛ pilasi min ye n'i taara sigi n'a tigi nana i ko i tɛ wuli kɛlɛ bɛ na o ale ka kira ye a fɔla ka wuli ko Muhamadu ni bonya ka kan yala Alakira ni bonya ka kan Annabiyul Awwab sisan a ko a ma kuma surunya bolo ma ko Muhamadu ko i nana a diyala n ye ale yɛrɛ ɲɛ dala Alakira kan min b'a kɔnɔ o bɔra kɔnɔ limaniya ni nɔrɔ kuma sera ka don a la n ye se fila kini Alakira ma o la a ko Alakira ma ko nabima minnu tɛmɛna kira min tɛmɛna o bɛ ka miraki kɛ i ya miraki ye jumɛn de ye k'i la kabako kɛ an ma filɛ ko an bɛ kabako min fɛ i b'a kɛ Muhamadu o le ye an bɛ telefɛ yɔrɔ la i bɛ su ko sisan kabako ye ko an bɛ telefɛ yɔrɔ la ko ka su ko sisan tubabu n'u ya resansi bɛɛ a delila k'a ye o n'u la kolɔn n'u ya senko la u delila ka telefɛ yɔrɔ yɛlɛma ka kɛ su ye ni danfɛn k'o kɛ Alakira le k'a kɛ a kɔfɛ mɔgɔ m'a ɲɔgɔn kɛ wa mɔgɔ fana tɛna se ka ɲɔgɔn kɛ o fɔla Alakira ɲɛna k'epi a ye tilefɛ yɔrɔ yɛlɛma ka kɛ su ye epi fana ni su fana kola a kana dan o ma dɛ kalo ye bɔ ni kalo bɔla kalo ye ci fila ye kelen ye to kira y'a deliki kini fɛ ka taa bɔ numan bolo fɛ kelen fana ye to numan bolo fɛ ka taa bɔ kini fɛ o fila ye tila ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ka tila k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah Alakira ye Annabiyul Awwab ye o fɔla yɔrɔ min na sani Alakira yɛrɛ b'a bolo kɔrɔta ko Ala o y'a sɔrɔ Ala taala ka tele ni su Ala k'o kolo Alakira ye o yɔrɔnin bɛɛ u tun bɛ tilefɛ yɔrɔ la Ala taala ka tele meleke ka taa n'a ye ka sin ka su k'o yɔrɔ bɛɛ ka dibi ton fɔ dɔ ni dɔ tɛ ɲini ka dɔ ye dibi donna min kɛ o yɔrɔnin bɛɛ kalo bɔra la ka sebaaya kɔnɔna na a y'a fɔ cogoya min na a kɛla ten kalo cila i n'a fɔ a y'a ɲini cogo min na kelen donna depi bolo fɛ ka taa bɔ dɔ de fɛ o fila taala ɲɔgɔn fɛ ka kelimatu fɔ ka taa bila a nɔ na Annabiyul Awwab tuma min na Habiba Abu Malik kuma sera ka kabakoya Alakira la mɔgɔ min bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ tɛ se ka fɔ i b'i kɔnpare n'o ye o yɔrɔnin bɛɛ a m'a ka bonya filɛ a m'a ka setigiya filɛ a m'a ka masaya filɛ a ma foyi filɛ a sina k'a da Alakira la ka seereya o yɔrɔnin bɛɛ ni Ala kelebantiya ni Alakira Muhamadu ka ci lase Annabiyul Awwab Alakira ye kabako nabi ɲuman de ye o kɛra waati min na a ye filɛ ko min bɛna kɛ sisan ne balimaw Habiba Abu Malik a kabako kojugu Alakira la a nana ɲɛsin Alakira ma ko Muhamadu ko haminako gbɛlɛn dɔ bɛ nin na ko Muhamadu ni sera ka ne dɛmɛ k'o haminako nɔgɔya k'o ne dɛmɛ k'o haminako da k'o ta ka bɔ ne kan o bɛ diya ne ye dɛ a k'o fɔ yɔrɔnin min na Alakira ko a ma o yanni a bɛ na haminako yɛrɛ détaillé k'a ɲɛfɔ Alakira ko k'o ɲɛbɔla ka ban o de kosɔn dɔnkilidala dɔ ko Alakira ma o yɔrɔ la ko habibun bi asrari qulubi munabbahu walma alimun bi asrari qulubi munabbahu a ko Alakira ko n'i ma Alakira Muhamadu lɔn Alakira Muhamadu ye kabako nabi ɲuman de ye ni Alakira Muhamadu k'i ye ka ban fɛn min b'i kɔnɔ yanni i b'a fɔ munabbahu a b'o f'i ye
asina k'a fɔ Abiba Bun Maliki ma ko ɲɛnɛbɔla ka ban. O kosɔn an bɛ yɔrɔ min kan sisan kuma na an ko annabiyul awwab an ko kabako nabi ɲuman an bɛ Alakira ya kabako olu fɔ. Ko Alakira tun bɛ nin na o bɛ kaloci ni fɛnw na ja Alakira tun bɛ mission wɛrɛ la. Abiba Bun Maliki denmuso dɔ de tun b'ale fɛ olu t'a fɛ bolo t'a fɛ a bɛ so kɔnɔ a tɛ se ka bɔ a tɛ taa yɔrɔ la a ko a b'olu ɲɛfɔ kira ye kira ko k'o ɲɛnabɔla ka ban. O yɔrɔ la sufiw ka Alakira wele ko tasarrafa fil ahwali wal ahwali hatta sara kasiman mukassaba. Alakira tun ye mɔgɔ façon min ye kabako nabi ɲuman dunu nabiyul awwab kira tun b'a yɛrɛ yɛlɛma cogoyaw la k'a sɔrɔ a b'a lahala la o kosɔn Alakira ni mɔgɔ tɛ kelen ye. Yala Alakira ni mɔgɔ tɛ kelen ye Magakaw yɛrɛ tun ma Alakira valeur lɔ. Alakira ni nin bɛ nin kɛ la a bɛ ko wɛrɛ kɛ la. N'o m'i bɔ a y'a filɛ kɛ a y'a Alakira ka kabako dɔ wɛrɛ filɛ tuguni. Ghazwatul Badr. Badri kɛlɛ wulenna ka wuli silamɛw ma lɔ u bɛ taa yɔrɔ min. Abubakar taala don Alakira ka alayhi salatu wassalam. A ko ya Muhammad mata nasrullah. Mata nasrullah ya Rasulallah. Alakira ko ala inna nasrallahil qarib. Ala inna nasrallahil qarib. A ko Muhammadu Ala ka dɛmɛ bɛna wagati jumɛn? Alakira ko Abubakar ma ko Ala ka dɛmɛ k'an nana ka ban surunyana a b'an kɔrɔ. O fɔla min kɛ Alakira ka sahabaw ni kira tun kumanu fɛ o tun bɛ jigimafaw yɔrɔ o tun tɛ Alakira sɔsɔ kuma caman t'a la. O yɔrɔnin bɛɛ a ko k'ale k'a kɔ don k'ale taa kɛlɛ jama na k'ale taala sɔrɔ ko Alakira ferekelen don kɛlɛ jama cɛ la a b'a la ka cɛɲɛ ta o a b'a fɔ wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allaha. An-Nabiyul Awwal Alakira ye kabako nabi ɲuman ye dɛ tasarrafa fil ahwali wal ahwali hatta sara kasiman mukassaba. Alakira ni mɔgɔ tɛ kelen ye o de kosɔn Alakira ka ko a tɛ se ka fɔ o de kosɔn i m'a ye n'an bɛ Tijaniya wurudi la an bɛna na se yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko Jawaratul Kemali ko k'a siɲɛ 7nan wagati n'an siɲɛ 7nan dafara ko Alakira bɛ yen wa nuri kallami lezi malaka bihi kawn hadita bi amkin khidmatan Allahumma salli wa sallim ala tal'atil haqq bil haqq kanzil a'zam ifadatika minka ilayka hatati nurul mutassallim sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu saja Alakira maulid dulu kami saja alhamdulillah Alakira be ayre yelema wagati kelena sanga kelena ni siɲɛ 7nan dafara Jawaratul Kemali siɲɛ 7nan dafara n'o dafara yɔrɔ min na hali n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ 50 k'ale ta dafara ka bɛn o wagati ma Alakira bɛ na waati bɛɛ kan tuma kelen sanga kelen miniti kelen seconde kelen. An-Nabiyul Awwal Alakira ye kabako nabi ɲuman ye ne balimaw Alakira min n'a bɛ taama fɛn min bɛ Alakira ɲɛ Alakira ɲɛ b'o la min b'a kɔfɛ fana a ɲɛ b'o fana fo Kurɛsiw tun b'a wele ko taara ko fɛn min bɛ Alakira ɲɛ a b'o ye min b'a kɔfɛ fana a b'o ye ne balimaw nin ma kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ Alakira ni maa si tɛ kelen ye o la Alakira Muhamadu ka kabako n balimaw an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na ni k'i bɛ Alakira Muhamadu ya kuma fɔ an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na Muhamadu ka kuma fɔ k'a bɛ kɛ i n'a fɔ ko kɛlimatar kɛramli aw kɛlimatar k'a bɛ kɛ i n'a fɔ komi sankisɛ min bɛ jigin ka bɔ sankolo la ko n'an ma se k'o kɔnte k'o damalɔ cɛncɛn minnu bɛ dugukolo kɔ kan n'o ma se ka kɔnte k'o damalɔ
ko alakira Muhamadu ka kabako n'a ka bonyaw n'a ka fadlu tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ o la an b'a fɔ ko Muhamadu fawqa hamdin wa fawqa majdin wa fawqa wasfin Muhamadu khairu khalqillah o le ye kumakan ye min tun ka di ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan Muhamadu sahibu jawamiul kalim Muhammadu ya jawamiul kalim tigi de Muhammad yatakallam lafzan wa yashrihu iddatal ma'ani ni alakira kun ye kalima kelen fɔ i tun bɛ kɔrɔw caman ba de sɔrɔ kira Muhammadu ka kalima kelen fɔli la yala ni alakira n'a tun bɛ kuma tellement alakira ka kuma kun ka di n'a kuma min fɛ dɔrɔn i bɛ lon dɔ la cɛ dɔ delila ka taa cun alakira ka ko Duksur dɔnni tun bɛ o bɛ kɛnɛ kan yan Duksur taala cun alakira ka alayhi salatu wassalam a fɔra cɛ min ma ko mahutun bi hifzillahi fi kulli hay'atin ni le taala cun ka k'i bɛ taa ko bali alakira la fɛn wɛrɛ ɲɛ bɛ alakira la min t'ele ye o a taala cun kira kan ni muru ye a ko wala cɔ ko Muhamadu ko a bɛ ban bi ile le nana gbɛn ka bɔ an ya jo batow la k'an gbɛn ka bɔ an ya denfagaw la k'an ya nafolotigiw bɛɛ yɛlɛma k'olu kɛ silamɛw ye bi ne b'i le sɔgɔ k'i faga ya bi ko bɛɛ bɛ ban Allahu akbar annatiku bisawab ni alakira le kun kumana ale le ye sawaba tigi ye ko annatiku bisawabi ni alakira le tun kumana a bɛ bɛn sawaba ma o kɛla min kɛ a ka muru kɔrɔta alakira kunna a ko alakira ma ya Muhammad man yamna'uka minni ya Rasulullah alakira fana ko Allahu a ko alakira ma o ko i filɛ nin ye Muhammadu min y'i sɔgɔ k'i faga jɔn bɛ se k'i tila ne la ala ko min ka kɛlɛkɛ bere ye Ala ye a ko Allahu a ko Allahu fɔ yɔrɔ min na dɛ Alahu taala ka alakira ya kumakan kɛ nɔrɔ ye k'a to Duksur dusukun na a kolo yɛrɛyɛrɛla ni muru ye muru tilala la ka bin n fɛ ka min fɔ a ye alakira ka kuma ye fura le Muhamadu ka kumakan sukar mukarrar kumakan min don a ka di a tɛ nege bɔ da la kitabutigi b'a fɔ ten ko sukar mukarrar alakira ka kumakan de tun ka di a tɛ nege bɔ i m'a ye ni alakira n'a tun bɛ kuma kun ka di masaba Alahu taala ye jalla wa ala ni alakira tun bɛ kuma Ala tɛ fɛ mɔgɔ si bɛ kuma ka don Ala ya kuma alakira ya kumakan jukɔrɔ a delila ka sahabaw garan o la o a ko ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi Ala ka nin fɔ sahabaw ye nin kuranɛ aya jiginna ko bi bɔni ko a la sahabaw n tɛ jɛn n'a ye tuguni ni alakira bɛ kuma a ye kuma alakira ya kumakan sanfɛ aw kana kɛ a man di ni Ala ye n t'a fɛ parce que kira tellement Ala ka alakira kanu hali n'a tun bɛ kuma a tun ka di Alahu taala ye malgré k'a yɛrɛ ka da fɛn na a ko sahabaw kana kɛ sahaba ninnu a y'a filɛ olu o tun bɛ sun don n ko sahaba dɔw tun bɛ sun don komi Nabilahi Dawuda ka sun ɲɔgɔn Sawmu Dawud sahaba dɔw tun b'o kɛ o tun bɛ sun don komi Nabilahi Dawuda tun bɛ sun don cogo min u bɛ tile kelen dɔ di ka sini bila u bɛ sini dɔ di u bɛ sinikɛnɛ o bɛ taa jihadi kɛ o bɛ kɔngɔ muɲu Ala kosɔn o bɛ diinɛ dɛmɛ u b'u ni di u b'u ya nafolo di o bɛ nafila babaw seli mais o n'a ta bɛɛ Ala ko n'a faratila ka kuma ka yɛlɛ alakira ta sanfɛ la ahbata a'malakum wa antum la tashkurun a ko n bɛ ban aw ka baara ɲuman bɛɛ la k'a bɛɛ fili ji la wa antum la tashkurun k'a sɔrɔ aw t'a kalama an kun ka di alakira ya kumakan ani mɔgɔ si ya kumakan tɛ kelen o la ne balimaw a ye to an ka alakira kanu fɛn o fɛn ye an bila nin na bi e ala alakira kanu jira alakira ye o de k'an bila nin na ne awɔ anw ka baara bɛnna fɛn min ma dugukolo kɔ kan e ala a dogo n tɛ mɔgɔ si la san kalo 12 kɔnɔ n tɛ foyi kɛ dawa kɔ ni ka ne ye dugu kɔnɔ n bɛ taa Ala ka diinɛ lase n'o tɛ n'i ye ne ye dugu kɔni kɔnɔ n bɛ taa dawa de kɛ n'o tɛ n tɛ taa yɔrɔ si n tɛ baara fana kɛ o la silamɛw a ye dugawu sama a ka kalanden ma baara nin a ma nɔgɔn ni jɔn sanumanw tɛ ka an dɛmɛ ninnu fɛn minnu filɛ nin ye nin se bɛ kalanden ye wa
Elle était commerçant, elle était parfois qu'elle a kata wazuke, awa wazuke korogo, awa wazuke tegube, awa wazuke boake. Atabara bena ulu. Ola aman de me ba ufo antini. Wala il ne comme tofoli ke yoro na nyeti beni kenyi. Wala mo we kena kala we fenke ni kwene sigilira. Akabo haklima. Ko awa anta ke foi koso. Amina ta Allah ba yoro mina. Ika do ke ananka de bayai. Ami do ku ye u ya ke ala mi kama ala kai. Ala kai. Slama wa ere kenefle. Mo mana seya. Ibe ni sodia. Ba no maren. Amba ko ka tanu ka bargala ka kulmalo aniche inshallah aniche ala ka ausara amin ala ka ausara ni mere ame pare un fana fo utalo ku bargala la pare nu bete songallo ala kra kene jibiya koro nunu lo la koro ala mi kama wala benawi walla ama kene awa ukoso Allah ka ke ala le kama wa ala fana nyebe awla o ala fana be ni ko nu ke hijabu birifini ka biri ana de bayaka ate malo fo ka tasa insha Allah wallahi mo ka ala kra mo ka dine deme ila la ka fo ko ala taala fana bi deme ka ko na filula man kana fi hajati akin kana Allah fi hajati wa man satara al muslim satarahu Allah yawm al qiyamah ni mo mi kay balma sama teme aka te ko la yere nyebala be na bara mi kay yere nyebala chelo se biye bana ka teme ina la be nyona wallahi setan ina la be nyona minu fana sona ku ka teme bolo ko ka bla ankoro fa wa wi ka bara ke ambi teme an se ko damaira la wallahi ne kale na ala la ka jurudo ala la bisara wallahi lo mina sanu te warte na fula ni balma wa amina ta ka to ya wallahi ana mana ana teta ika minto ala kola ole binyai ika minto ala kola o be saraye dugukolo ko kaya asara fana dafani be ala bolo ifu wa maulidu shinyena kebaw tare be awye insha Allah wallahi fatuba lakum na aljina tuba be awye aw minu sona kabo akaso kono Allah kabo akaklimus manu koro kana sigi ka yere doya anaka bonye anaka setigi ya muso bawe ya ke bawe ya e ala daw shibo ni dona kono kabakulu me wiye ala kira Muhammadu kanu yo fisa ya kacheme u yere ka latia insha Allah ko we kene ka ya suleri to soya me unana ala li kama mana ne ko so de anana ala ni kama wa ala nyebaula ala kira nyebaula ala be na ye ala kira be na we wa ne kale na ala la ni tebuna na aw makuma hokuma ala ni suni takayira ala Allahumma ala fona ya soro tiemi kadie kateme tiebe kalo e Muhammadu Mustafa ne nana kana deme ke okula ka ala kira deme kan se ko kala mo ta kala ala lo ye tienye ni ko na filimi be auna ataka bwanka insha Allah wallahi ne kale na ala la Allah taala ba ataka bwanka ani che ala ka ausara amin sijan ani kenea amin ala ka dana o ka te toroba o ka foli e bikma damne na o kelaw ka te toroba o yere o chama fatila Allah ali salo ana toroba san mami e ko betu ngaraye ana furumso mam tarawle saon sambi do ko ye ami do ko be anga dutigi mi Musa Jara Alhaji Musa Jara ami do ka ye Sheikh Harun mere ni kene damne ka soro kata na furumso na Khadija ami do sama uma inshallah la izamoro ami do ka ye adeunye bunye ke maulidula ami do ke arme tarawle teunye ami do ke islama bela dele inshallah kate toroba na kwa mufu anse ka ko ka bala dirahim ami do ka ya Allah taala ka ya fama ami do ke islama bela dele amin olane balmau abe balon ka fo la dala Allah nani ala kira ka maulidu sigi afana ba kanu ka dongli la ala kira yi kanu yira ko so Muhammadu Mustafa ka se kira kanu afese ka fo ka ba imai Barahama Niass
ni yɛrɛ kan ka dusu don an na diinɛ na k'i ma Barahama fatu dɛ mais Barahama a ka baara de kɛ diinɛ la ka taa ni cɛ nin tɔgɔ fɔla i b'a fɔ komi fɛn wɛrɛ de b'a da wa n'an fana k'a kɛ k'a ɲɛ bilahi an bɛ kɛ nɔ ye dugukolo kɔ kan nɔ min tɛ tunu diinɛ cɛbaw u tɔgɔ fɔla cogoya min na a musobaw fana tɔgɔ fɔla ni muso n'i y'a kɛ k'a ɲɛ a kana fɔ ko cɛw le ta ye ko ye dɛ bilahi ni muso min sɔnna Ala ye n ko suran dɔ jiginna ko suratu Mariyamu muso t'a betigi kun don n'an y'an tile an ni Ala cɛ ka sɔn an furukɛw ta ma ka yɛrɛma jigi ta ka sabali bilahi n'u ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ an bɛ sunya o kosɔn Barahama ya siiru la a b'a fɔ a ko fahubu rasulillahi gunmun warahatun wa isyun arahu bihi masira fahubu rasulillahi gunmun warahatun wa isyun arahu bihi masira Soro jirana jamangu kube. Kondi kaya wila jamata. Jaitu kaya khairal anami wa qulan zamanika arama muhira Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Hubbu rasulillahi gunmun warahatun Nun araulil Muhibbi masira Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Kalkai karibu kalki turan wa kusuruhu Ghairu kalam yalfu Dei nakira Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Hubbu rasulillahi gunmun warahatun Nun araulil Muhibbi masira Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Zidu amani Mundu waqaftu bibadi Nuhulan aduwi Ara'u asira Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Zidu amani Mundu waqaftu bibadi Nuhulan aduwi Ara'u asira Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Bisu wida Mustafa wa madi'ahu Jawadi wa sayfi wal Kana wa kufiya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Bisu wida Mustafa wa madi'ahu Jawadi wa sayfi wal Kana wa kufiya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Hubbu rasulillahi gunmun warahatun Nun araulil Muhibbi masira Allah la ilaha illallah la ilaha
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, ko min hani ni dongli honine. Wallahi. Me alibi china na ko ne abibi fo ko ka to do. Mamsu ataka. So nyere ka tigesa. Wallahi. Ma ay haketo ko mi bizanu. Wallahi. Biso dialo. Usara. Kata ala kirama. La so. Ima e ne to ni lala ni dongli ko. Ko fa hu rasulillah. Wallahi. Huwa. Fahubu rasulillah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ako ko fahubu rasulillah. Ako ko ala kiratam, ni ka ala kiratam. Kusuba. Ko hunu. Wallahi. Ako ni ala kiratam, ibe tono basoro akanu. Billahi. Ima ni mo be ko do kala wa ko elea, ibe na tono soro to. Wallahi. Wa abe tele ni ka ala kiratam, sheku barama ko. Yes. Ko fahubu rasulillah ko hunu mun. Naam. Amada umade. Wallahi. Ako warahatun. Yes. Ako ni ala kira Muhammadu kanu. Naam. Ibe tono soro ala diena ya. Wallahi. Iba soro ala lahara. Kusuba. Aw sila ɲɛna ya bi. Wallahi. A ma kɛ mɔgɔ kɔsɔn dɛ. A ka kɛ ala kira le kɔsɔn parce que kira ka cɛ ni kanu k'a fisaya ni dafɛn bɛɛ ye o le k'a siya. Kusuba. N'o tɛ ne kɔsɔn tɛ. Wallahi. Kalandenw fana kɔsɔn tɛ. Naam. A ko warahatun. Wallahi. A ko n'i ka ala kira kanu sɔrɔ k'a bila i dusukun na. Naam. Ne ala k'i bɛ lafiya diɲɛ sɔtigɛ la. Allahu akbar. Mɔgɔ tɔw bi min ye. Naam. O y'a sɔrɔ e t'o ye. Kusuba. Ni ko nana cogo cogo i na miiri ala kira ka sɛgɛnw caman kɛ. Wallahi. Ko ala b'an fɔ a ma Muhamadu wasbir kama sabara ulul azmi mina rusuli. Billahi. Ina miiri olu la ina taasi olu la ko kɛra ala kira la n'a sigila ko a bɛ kasi. Ala b'a fɔ Muhamadu sabali. N'a fɔ nabi ma tɛmɛ ni ninnu sabali la cogo min i yɛrɛ ye sabali ten. Yala n'i kɛra ala fɛ ka kɛ ala kira fɛ i bɛ ko caman sɔrɔ. Wallahi. I bɛ sɛgɛn sɔrɔ i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ mais ala ɲɛ b'a la. Ala mɔgɔw sɛgɛn dugukolo kɔ kan. N'i tun ye silama ɲuman ye i sɛgɛn. Mais a ko mumini ya tɔɔrɔ dan ye diɲɛ na ye. K'i la sɛgɛn k'a sara ye alijinɛ de ye. A ko hunu warahatun. Ka tila k'a fɔ ko wa hisnun. Kala ko n'i ka ala kira tɔnu ala b'i la tanga. A b'a ka tanga birifini biri kan i ma ye n ko kuma na sisan ko mahutu bi hifzillahi fi kulli hayatin. Ala kira lameleken don ala ka tanga kɔnɔ ko wa n'i y'a kanu fana o tanga birifani ala taala b'o biri fana. Ala kira kanu ma ɲuman fɛn o fɛn tɛmɛna bɛɛ ka dɔnkili gosi ala kira la. Sufɛ a dɔw latɔ u bɛ ala kira kanu fɔ u ɲɛji fɛ sɛnɛ ka jigin. Kanu kosɔn ala kira ye. Muhammadu anta habibi 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 Muhammadu Shamsu duha baru jada Muhammadu anta habibi Muhammadu anta habibi Muhammadu imtilal ada yasubu fil wara Muhammadu imtilal mada yasubu fil wara qulu Muhammadu anta habibi Muhammadu anta habibi Muhammadu taban liman ya batiba tariqihi dola qurbatahu huna wa Muhammadu anta habibi Muhammadu anta habibi
Habibi Muhammadu. Shamsudu Abdullah Barunaba. Hua. Hey. Muhammadu anta Habibi Muhammadu. Muhammadu anta Habibi Muhammadu. Muhammadu Kudu anta ya zawjal batul ya nibala. Hua. Kudu anta ya zawjal batul ya nibala. Atatu asiluha diraya di amati. Muhammadu anta Habibi Muhammadu. Muhammadu anta Habibi Muhammadu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni kunye kanu jira ye Ala kira ni. Allahu alayhi wa sallam. Wala minnu sela ka wuli kana Ala kira jansa. Naam. Wala ay yɛrɛ ma jigi min ta Ala k'a kɔrɔta. Amin. Minnu fana ma wuli. Ala ta'ala k'u fana sara ni hɛrɛ. Amin. I bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u ma wuli mɛ u ka min kɛ a fana ka bon. Wallahi. I bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ale fana ye maloyala ka wuli. Naam. A bɛɛ de b'a la. Fɛn o fɛn sera an ka kɛnɛ kan an b'a dɔn ni sanumanw dama de bɛ yan. Kosɛbɛ. Minnu wulila ka lɔ. Naam. K'u taama Ala ɲɛna ka na Alakiraba jansa. Kosɛbɛ. Ala ta'ala k'an n'u kɔrɔta matigi tɛ kɔrɔta min kɔfɛ. Amin. Minnu fana ma wuli Ala ta'ala k'an n'u kɔrɔta matigi tɛ kɔrɔta min kɔfɛ. An dusukun ka sanu ka taa bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulillah an ka Seku Kɛrawani. Kosɛbɛ. An ma kɛnɛ sɔrɔ ɲinɛ. Wallahi. San o san. Naam. Ani jama min bɛ jigi yan. Kosɛbɛ. Asidiya tɛ foyi ɲɛ silamɛ bɛɛ b'a ye. Wallahi. A ma dogo. Naam. Wallahi. A ma kɛnɛ sɔrɔ. Kosɛbɛ. Mais an kumana téléphone na an ye min fɔ. Wallahi. A ye min fɔ ne tolo la. Kosɛbɛ. Ko ka wasa kɛ. Wallahi. A balimakɛ fana nana. Naam. Min ye Alhaji Sori Kuma ye. Wallahi. A n'a ka kalanden sanumanw n'a ka mukadamu. Naam. A n'a denkɛ u farala ɲɔgɔn kan ka na. Vraiment a bonyana an ma an b'a fɔ k'a tanu. Wallahi. Ala ta'ala k'an n'u dɛmɛ. Amin. Ala ta'ala k'an n'u kɔrɔta. Ala ta'ala k'an n'u sɔn. U nana salimani. Ala ta'ala k'u ɲuman segin. Amin. O kɔfɛ an ka Sekuba. Wallahi. Min ye Seki Mali Konate a fana bɛ kɔfɛ ka na. Konate. An se a fɔlɔ nka a bɛ sira la ka na yarabi Ala k'a fana ɲuman don. Amin. O kɔfɛ an bɛ dugawu fana kɛ. Wallahi. Seki Khalif Sɔnta a fana ma kɛnɛ sɔrɔ. Naam. Maa dɔgɔkɛ nana denkɛw caman nana. Wallahi. A n'a balimamusow u ye kɛnɛ sɔrɔ. Kosɛbɛ. Vraiment an b'u fo. Ale yɛrɛ a ye bonya min kɛ. Naam. C'est pas l'appel ne b'a fɔ yan. Fawqa al-aqli. A ka fɛn min kɛ nin na Ala k'a ye. Wallahi. A ka wasa kɛ hali ni ne ma fɔ. Allahu. Ala ta'ala k'a ye. An b'a fo Ala ka sara ni hɛrɛ. Amin. O la Cheikh Adam Bagaya. Divo a ma se a ma ka délégation caman bila ka na a représenter. Allahu akbar. An b'a fo ka tanu. Ka barika la ka ko ɲuman lɔ. O kɔfɛ an yɛrɛ balimakɛ. Naam. Cheikh Jire ka bɔ Divo. Jire. An b'a fo ka tanu. A nana balimaya min kama. Yarabi Ala ta'ala k'a ɲuman sigi ni hɛrɛ ye. Amin. An bɛ Sabadogolakaw fo. U nana kɛnɛ k'a diyara an ye. An bɛ dugawu k'u ye. Riyadu Janna mɔgɔw. U ka 10 ans cadeau bila ka na di ne ma. Ka kuma caman fɔ k'a lakan. Vraiment a diyara an ye. Ala ta'ala k'a to Alakira ka taa sara u ye alijinɛ kɔnɔ. O la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
Cheikh Mufti Sogodogo. Mufti Samad wal Matan. Mufti Sogodogo avec lui gagné. On sait qu'à Bella Kalikene kan olu ta ke ko ka fo. Wallahi wallahi. Amu fo ala taala ku korota ala taala ka nu son. Balma ke Cheikh Kunta ba kerefe. Amba ko ka tando. Ka barkala. Cheikh chama ba be kene ma Cheikh Badru Zaman. Ale ba yere ka kene ka wa na ma fo. Lui est capitaine karamogo ye capitaine shukulu. Wallahi. Amu fo ku tando ku barkala. Monsieur Siribe Alhaji Siribe ale fana be an b'a fo Darame fana be kɛnɛ kan so ana furumuso Zahara an b'u fo k'u barikada u ye fɛn min kɛ a ka bon hakili ma Jara fana m'a dɔn ni Jara ye kɛnɛ sɔrɔ Jara wasiti m'a dɔn n'a nana an b'a fo k'a tanu komi ne m'a ye o ne m'a dɔn n'a nana a bɛ min kɛ Ala k'a sara Ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ Zungurana fana fo a ye baara min kɛ nin ko la Ala ta'ala k'a ye Ala k'a n'a sara n'o bɔra ye an b'an dɛmɛbaa tɔw bɛɛ lajɛlen fo ɲɛ b'u bɛɛ la jɔ o ma mɛn ale bɛ kɛ mɔgɔw cité tolo kɔrɔ ɲɛ bɛ bɛɛ la an bɛ Alhaji Alassane fo ani Alhaji Bagayogo ani Alhaji Hakim Alhaji Ibrahim fana t'a la an b'an ka cɛkɔrɔba Bakuma fana fo san o san u bɛ se yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u tanu k'u barika la an b'an ka muso babaw fo Madame Siliwe a fana nana kɛnɛ kan an b'a fo k'a tanu k'a barika da ni ce a ka yɛrɛmajigi la n'o bɔra ye Madame Dembɛ Aja Mariam an b'a fo k'a tanu k'a barika la ni kunu ani bi Ala ta'ala k'a sara a bɛ bonya minnu ni dɛmɛ minnu k'an ye ya Rabbi Ala ta'ala k'a n'a sara Aja Sara fana bɛ kɛnɛ kan yan an b'u fo k'u tanu u ye bonya min kɛ an ye an b'a fo sunkalo la sunkalo la an tɛ ɲɔgɔn ye hali n'a bɛ Faransi a bɛ ne ka sunkalo sukaro sɔngɔ bila ka na di ne ma an b'a fo k'a tanu k'a barika la n'o bɔra yen an b'an balimamuso fo min ye Aja Sali ale de nana tɛnɛ présenté hali n'a m'o fɔ n ye n yɛrɛ k'a ye k'a dɔn o de don hali n'a ma fɔ o la an b'a fo k'a tanu k'a barika la u ye bonya min kɛ Ala ta'ala k'u sara an bɛ Serifu muso fo n'a ka to Ala k'a sara ni hɛrɛ ye Dar Salam musow min ye Aja Worokiya Kone a n'a fɔ jama k'Aja an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u tanu k'u barika da bɔla fo aw bɔ doki la Sali fana bɛ a ɲɛ bɛ bɛɛ la Sanmuso Mariam an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw tanu a ko ale ta kɛla ko ne y'ale fo a ko ale k'a kɛ Ala kama Madame Bamba Aïcha kosɔbɛ Bamba ne yɛrɛ bamuso don walayi jɔn de ka ne pari kan a takbir summa takbir a ko awɔ ko ka taa loni kɛ loni ye biyala a yɛrɛ ɲɛ bɛ min fani na de wala i parla ni ka garibuden feere a sɔngɔ bɛ nin sɔrɔ wa biyala awɔ aw tɛ se ka nin sɔrɔ ten muso in de ko awɔ a fɔ bi n'a sera hali ni ne ma taa fɔ a yɛrɛ de b'a fɔ ko awɔ an y'aw kɛla marraine a b'a kɛ hali n'a fɔra ni marraine ma d'a ma a bɛ ne wele ko Malimatu hali ni ne ma kɛ marraine ye i y'a faamu ko i hakili latigɛ a samara a saki a fɛn bɛɛ vraiment an bɛ muso in fo Ala k'a kɛ alijinɛ hariru fani ye k'a bɛɛ lajɛlen k'a seko kɛ Aja Kadija Sidibe ele bɛ fɛn min kɛ a ka bon hakili ma ale tɛ sɔn a ta bɛ fɔ a ko ko ale ni Sidibe ka min kɛ ko awɔ ni bɛ seli longo le dugawu kɛ Sidibe ye n bɛ dugawu kɛ Sidibe denw ye n b'o de ɲini fɛ a la a tɛ sɔn hali n bɛ kuma a bɛ kɔrɔ la ko n kana kɛ ko Ala ka min dɔn k'a ka wasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'a ɲini n yɛrɛ kɔrɔkɛ kɔ min ye Mukadamu ye Kante ale ko ale ta foli ko awɔ kana to ka an fo mɔgɔ b'a fɔ kana to k'an fo ko an ka kɛ Ala ni kosɔn ko Ala k'a lɔn k'a ka wasa ale de kamalen min sigi ni filɛ nin ye mɔgɔkɔrɔba tɛ ko a bɛ se wa Mali ko a bɛ se ko n'a wa wolo ko a bɛ se olu lo ka kɛnɛw sigi ko awɔ mɔgɔ sɔrɔ i n'a lakodɔn ka kɛnɛ sigi ka dépense kɛ a dɔrɔmɛ a tɛ bɔ ni ne la wajulu kɛla yɔrɔ yɔrɔ n'a kɛla 100 ye Ala ta'ala bɛ sama tigɛ ka di olu ma u fana ta bɛ kɔfɛ ka na u bɛna n'a bɛɛ lase kɛnɛ kan ya Rabbi n'i ye maa dɛmɛ kɔrɔtali la Ala ta'ala b'i yɛrɛ kɔrɔta wa kana fi hajati akhi kana lahu fi hajati wa man satara al-muslim satarahu Allahu yawm al-qiyamah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la ele ta foli
ala ka lo akim ko foli ko to la ko ka to ala ala ɲɛ b'a la bagayo ala ɲɛ b'a la a bɛ min kɛ ala ka lo Sidi Jara ye ala ka hinɛ se a ma ala ka hinɛ se Cheikh Sidi Sila ma amin ma ɲinɛ Sara ya foli kɔ ne ka Sara ya foli kɛ Sara yɛrɛ tɛ sɔn foli ko ma n y'a ka foli kɛ yan Sara Alahu Taala k'a ni sara ye min kɛ ala ka ye Dar Salam muso an ka foli bɛ aw fana ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tɔnda fɛn o fɛn nana Buwakɛkaw nana Yamusokɔrɔkaw nana yan 44 Moribo n'a ka jama an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka aw sara ni hɛrɛ ye sijan ni kɛnɛya bɛ ala fɛ Alahu Taala k'a d'an n'aw ma n'an bɔra yan ka taa an bolo don fɛn o fɛn na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ k'a ni sababa bɛn o la ala m'o kɛra o la komi 10 ans de don an ko gâteau dɔɔni bɛ yan an bɛ na gâteau tigɛ a tɛ tigɛ la dɔwɛrɛ kama dɛ bonya kosɔn alakira ye bonya kosɔn alakira ye o dɔrɔn de don gâteau bɛna tigɛ k'a kɛ nɛɛma ye ka se alakira n'a ka sahabaw ma an b'a ɲini an ka filɛlikɛla Sila kɔ an b'a fɔ k'a tanu k'a barikada nin baara in a b'a kɛ ala le kama mɔgɔ si t'a kɛcogo dɔn an fɛ fɔ ala kelen yarabi ala k'an na kɔrɔta an bɛ dugawu kɛ Fana ye ale fana a bɛ ala baara kɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni bi bɛ se an bɛ dugawu k'a ye an y'a ye kɛnɛ kan yan fana an nisɔndiyara mumini dusukun ka sanu hasidiya tɛ yen ni hasidi kunu a b'a fɔ ko a nana ka n'a sɔrɔ a balimakɛ bɛ baara la a tun bɛ dimi a b'a fɔ a tɛ na ma a nana a ka kan ka jɔyɔrɔ min ta a y'o ta Alahu Taala k'an na kɔrɔta an bɛ dugawu kɛ Zikiri Solomani ye Solomani i ye min kɛ ala y'a ye olu ni ne cɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne ka zikiri la n'a ka zikiri la fɔ ne bɛ to ka kasi ale de ko awɔ n bɛna kasɛti bɔ i la bi ne m'a fɔ ko a b'a kɛ a ka misiki min jetɔ ye ala b'a kala a ko awɔ n bɛna kasɛti bɔ 10 ans la i ye vraiment yɛrɛmajigi lo n'o tɛ bi bi la ko ninnu filɛ nin ye ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ fɛngɛ a la o ala kana la n'ale ta tɛ ka kɛ ala ye ala de b'a kɛ o ne yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ y'a la o a nana n fɛ bonya la ko n mamuso n bɛna dɔnkili bɔ i la n ko a bɛna se ka ɲɛ garibu fasa la i k'o ye min dɔnni kelen tɛ ne fɛ i bɛna ne fasa la ka mule sɔrɔ a la ko n b'a la ala kosɔn ko ala kira bɛ taa n sara alikiyama ko n bɛ dugawu k'a ye donc a bɛ zikiri la a bɛ kɔɲɔya kow kɛ ala ko kɔni sira fɛ donc ni mɔgɔ mago b'a la fana ale de sigilen filɛ Zikiri Solomani Sise alhamdulillah Zikiri Umaru fana Zikiri Solo ye Ansari le ni t'a dɔn mun de kɔsɔn a bɛ taa dɔnkili la ne la a k'a yira ko silamɛ bɛɛ ye kelen ye kasiliya tɛ muminu fɛ ala an bɛ Zikiri Umaru fana fo ale ye Sɛki Kairawani ka denmisɛnnin de ye ale de bɛ dɔnkili la Sɛki Kairawani na a fana ye n wele k'a wa 10 ans in na n bɛ kasɛti bɔ i la n ko kasɛti ko ninnu Umaru a ma nɔgɔn dɛ n'i ko k'i bɛ taa dɔnkili la ne la ne ma foyi lɔn fɛn tɛ n kun n'i dun taala la dɔɔni bɛ minnu kun o bɛ se ka dɔɔni d'i ma mais n'i nana la ne la a ko ale bɛ ne la dugawu le n fana k'a bolo minɛ n ka dugawu k'a ye a taga donc n b'u fo n bɛ dugawu k'u ye ala k'an n'u kɔrɔta ala k'an n'u dɛmɛ maa o maa bɛ anw dɛmɛ ala kira dɛmɛ don man kana fi hajati ya k'i kana law fi hajati ale tɛ de ni mɔgɔ min k'i balima silamɛ dɛmɛ ala b'i dɛmɛ wa a bɛ bonya min kɛ anw ye fana a y'a lɔn ko ala kira y'a bonya don ne tɛ dɛ n'a ka ne filɛ a tɛna kɛ a b'a kɛla ka juru de don ala la ko parce que an n'u kɛla groupe min na el ulama warasatul anbiya an n'u kɛla olu ta groupe la kalandenya hukumu fana kɔnɔ ulamaw bɛ yen an bɛ se ka kuma o la an b'a bɛɛ fɔ ala k'a bɛɛ sara ni hɛrɛ ye o la komi gâteau ka kan ka tigɛ an bɛna bɔ kuma na yan mɔgɔ minnu fana kan ka na gɛrɛ gâteau tigɛyɔrɔ la olu fana bɛna wele u bɛna gɛrɛ ala sago jama sago ko ni ɛza an b'i fo k'i tanu Mukadam Kante k'an yira ɲɔgɔn na k'a yira ko ne ɛnzala ko ne ta na awaw ta bɛɛ ye kelen a fana ta bi kunu fɔ bi dɔw yɛrɛ bɛ na ne fɛ k'a wa an bɛ se ka modérateur-ya kɛ an ta n ko k'an tɛ k'a balimakɛ bila yan tant que siɲɛ ma don an tɛ degun t'a la a kun b'a bila n bɛ taa mun ta nasigiya man di n ye n'i nana kɛnɛ kan n bɛ se min na n b'o d'i ma mɛ ka o fili ka taa dɔ wɛrɛ ta ne tɛ se ale la
ko bi do ki o la be ko ni ezafo ala ka sara ni here ala ka sara ni here ala ka naso o la gato be na tige sisan a nyini no pare no mare no o ka gere gato na kana gato tige soso fana be kene kaya ay gere gato la kana gato tige Farizani bese sedati Isante mauludi nabi Farizani bese Toutes les mamans seulement Toutes les mamans Farizani bese Maman, c'est quoi fait? Okay,